अस्सलामु अलैकुम। पहले तो तमाम स्टूडेंट से दरख्वास्त है कि हाल में आ जाएं। बॉयज़ जितने भी पीछे बैठे हैं आगे तशरीफ़ ले आएं। और आप तमाम से तवज्जो की दरख्वास्त है कि महफ़िल तिलावत कलाम पाक को खामोशी से तवज्जो से सुने और सुभान अल्लाह की सदा लाजमी लगा दें, क्योंकि सुभान अल्लाह की जो सदा है वो पढ़ने वाले के लिए हौसला अफजाई का काम करती है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला الذين آمنوا وكانوا يتقون ألا الذين آمنوا وكانوا يتقون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله لا تبديل لكلمات الله
بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. جزاك الله ما شاء الله.